पलात्मक भयात इंटू 60 तापर बाई पलात्मक भोग इजिकल टू फल ए तापर गत नक्षत्र संख्या इंटू 60 प्लस फल ए इक्वल टू फल बी इंटू 2/9 इक्वल टू अंशदी चंद्र बाई 30 इक्वल टू राशियात्मक चंद्र। राशियात्मक चंद्र ठीक अच्छे ताले एटा बोधे हम माने पिले जन्मपत्र दीपक इशारा तुम सूत्र डाकिथिले कौन बोधे बुझल रही था मु पिले स्क्रीन शेयर कर वहीटा बोधे पिला माने से जो यही हिसाब से करथिले जो जन्मपत्र दीपक हिसाब से बोधे करथिले आ भारतीय कुंडली विज्ञान हिसाब से खसडग्नम भयातम भवोगोद्धृतम तत ख तर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिग्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति खका भ्रष्ट वेदा भवोगेन भक्ता ये श्लोक रखा लगे पिले चलो ताले हम तो पिले प्रथम तो भयत भवोग दरकार तो देखि नबा भयत भवोग केते हितला पिले हमर भयत पिले केते हितला भयत हितला पिले 30 1 47 एटा गोटे मन रख पिले हैला देख भयत हमर एठी पिले 30 1 47 हितला तो आमर तो 47 किसी आवश्यक ना आम तो पिले पलात्मक भयात करवा तो पलात्मक भयात पिले 47 को किसी आम नवा किसी आवश्यक ही ना पिले स्किप कर परिया तो बाकी 47 जेहेतु पिले अर्धाधिक अच्छी 30 रु अधिक अच्छी तो ये पिला आम 30 2 बोली नहीं परिबा भयात पिले 30 2 बोली नवा है मन रखी था भयात पिला ने 30 2 ठीक अच्छे भवोग पिला हो गला 67 6 मन रहा तो पिले 30 2 67 6 ताले चलो चंद्र स्पष्ट पिले करवा है तो बर्तमान पिला माने करवा कौन ना चंद्र स्पष्ट ठीक अच्छे पिले स्क्रीन शो करुचे ना आज्ञा चलो ताले पिले भयातम केते हला पिले 30 2 आ भवोग केते हे गला 67 6 पिले हे गला भवोग ताले वर्तमान काम पिले कौन ना या पिले हम वर्तमान करवा पलात्मक भयात पलात्मक भवोग करिया पिले ताले 30 2 की जदि पिले हम पलात्मक भयात करूछे ताले 30 गुणन 60 प्लस 2 केते हे जे पिले 30 की 60 रे गुणिले 1800 ये हैला प्लस 2 इक्वल टू पिले 1802 ये सेमती पिले पलात्मक भवोग कले केते हे जिवो 67 गुणन 60 प्लस 6 ना नहीं पिले अरे या बटे आज्ञा 67 को 60 रे गुणी दियो केते हला पिले 4020 प्लस 6 इज इक्वल टू 4026 ये हो गला पिले पलात्मक भवोग ताले देखिए झियो कहला प्रथम हम से कौन कहितला पलात्मक भयात सर पलात्मक भयात इंटू 60 बाई पलात्मक भोग ताले टिके रुहा पलात्मक भयातम इंटू 60 डिवाइडेड बाय पलात्मक भवोग या तो आज्ञा सर एटा जोटा बाहर एटा हबो फल ए फलम ए हबो हाउ चलो ताले पिले पलात्मक भयात हो गला पिले 1802 गुणन 60 डिवाइडेड बाय पलात्मक भवोग माने 4026 ताले पिले 1802 के माने 60 रे गुणीबा केते हबो ना 0 को 0 पइला 6 दुगुणे 12 6 अष्टा 48 8 रखिदेला 4 6 के 6 4 10 तो एति की हैला पिले आ बाकी 4026 हैला यार टिके गुणन पिले करबा बड़ कष्ट तथा जो गुणन हरण यार टिके न पिले कष्ट
ହଉ ଚାଲ ଆମ ମାନେ ପିଲା ହରିଆ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ହରିଲେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ଝିଅ ହେଇଯିବ କଣ ଫଲମ 1 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ତ ୟାକୁ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହରିବ ପିଲେ, ବେଶୀ ବାଟ ହରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିବା। ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ପିଲା ହରି ହଉଛି ନା ନାଇଁ। 1 0 8 1 2 0 4026 4026 ରେ ପିଲେ ତାକୁ ହରିବା। ଚାଲ କେତେ ହଉଛି 4026। ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ 3 ତ ପକେଇଲେ 12 ହେଇଯାଉଛି, ତ 2 ହିଁ ପକେଇବା। 2 ପକେଇଲେ କେତେ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 4026 ଦୁଗୁଣେ 8052, 8 0 5 2। ତ ମାଇନସ କର ପିଲେ, କେତେ ହେଲା 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0, 11 ରୁ 5 ଗଲେ ପିଲେ 6, 7 କୁ 7, 10 ରୁ 8 ଗଲେ ପିଲେ 2, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପିଲେ 0। ତାହେଲେ ପୁଣି କେତେ ପକେଇବା, 6 ଚଉକ 24, 6 ପକେଇବା, 7 ଚଉକ 28 ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 6 ପିଲେ ପକେଇଲା, 6 ପକେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 24156। ତ ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କର, ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଲା 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4, 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4, ତାପରେ 5 ରୁ 1 ଗଲେ ପିଲେ 4 ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି 7 ରୁ 4 ଗଲେ ପିଲେ 3। ଏତିକି ହବ ଆଉ ଆଉ ହବନି ଆଉ। ହଉ, ତ 3 4 4 4 ୟାକୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣିବା 60 ରେ ନା ନାଇଁ। ତ 60 ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3 4 4 ଗୁଣନ 60, ସରି ଗୁଣନ 60 ଇଜୁକାଲ ଟୁ ପିଲେ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା 2 0 6 6 4 0। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ 2 0 6 6 4 0। ତ ୟାକୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିବା 4 0 2 6 ରେ। ତ 4 0 2 6 ରେ ପିଲେ ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 5 ପକେଇଲେ ହବ। ହଁ 5 ପକେଇଲେ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ। ତ 5 ପକାଅ, 5 ପକେଇଲେ ହେଉଛି ପିଲେ 20 130 ହେଲା। ତ ମାଇନସ୍ କର, 4 କୁ 4 କି 4, 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, 6 ରୁ 1 ଗଲେ ପିଲେ 5, ଓହ୍ଲେଇଲା ପିଲେ 0। ତ 4226 କିଏ ପଡ଼ିବ ପିଲା, 4026। ତ 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4, ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1, 3 କି 3, 5 ରୁ 4 ଗଲେ ପିଲେ 1। ତ ଇଏ ତ ଅର୍ଦ୍ଧା ଟିକେ ହଉନି ପିଲେ, ତ ଛାଡ଼ିଦବ। ତାହେଲେ 2651 ପିଲେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫଲମ ଫଲମ 1। ଫଲମ 1 ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଝିଅ କହିଲ, ଫଲମ 1 ପରେ ସାର୍ ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ 60 ପ୍ଲସ୍ ଫଳମ 1। ପ୍ଲସ ଫଲମ 1। ସେଇଟା ତାପରେ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ଏଟା ଫଲମ 2। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଝିଅ ରହିଲ, ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ 60। ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟୁ 60। ହଁ ହଉ, ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ 60। ତ ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲା ଆମର ପିଲାର କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆରେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା ନା ପିଲାର ମସ୍ତା, ହସ୍ତା। सर ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। हस्ता ହସ୍ତା सर ହସ୍ତା ହସ୍ତା। ତ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲା କ'ଣ, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି। ତ ହସ୍ତା ଯଦି ପିଲେ 13 ହେଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନିର ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଆରେ 12 ଆଉ ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର सर ସଂଖ୍ୟା। 12 ହଁ, ତାହେଲେ 12 ଗୁଣନ 60, 12 ଷୋଳକ 72, 720। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 720 ରେ ଏଟାକୁ ମିଶିବ, ଏଇଆ ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଫଲମ 1 ଟା ମିଶିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ 720 ସେଥିରେ ପିଲେ ଫଲମ 1 ମିଶେଇବ, କେତେ ହେଲା ନା 2651। 2651। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 51, 6 କୁ 6, 2 2 4, ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 746 51। ୟାର ନାଁ ହେଇଗଲା ଫଲମ 2। ତାପରେ ଝିଅ ଫଲମ 2 ପରେ ଫଲମ 2 ର କ'ଣ କରିବ, ସାର୍ ଫଲମ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବାଇ 9। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, ଫଲମ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ହେଲା।
सर एटा जोटा बाहरिबो एटा होची अंशादी चंद्र बाहरिबो। ताले प्ले 746 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। ताले चलो या को प्ले हरिबा ताले 2 के प्ले 51 रे गुणले हे जिवो केते 2 के 2 2 पंचा 10 सॉरी 2 के 2 2 पंचा 10 तापर 746 की 2 रे गुणले पिले 1492 हैला डिवाइडेड बाय 9। चलो आपको नर तो हरिबा किंतु आगे 102 टा को तो छोटो करिया पड़िबो ना पिले तो 102 रु 60 पळेबो हेले हे जिवो 1493 ये हे जिवो पिले 42 डिवाइडेड बाय 9। ठीक अछि बर्तन तक पिला माने हरिया नरे पिले हरिया तो 1493 42 डिवाइडेड बाय 9 पिले हले केते हबो ना 9 के 9। ठीक अछि 9 के 9 ओलेला पिले 5 ओलेला पिले 9 हैला तापर पिले केते हे जिवो 59 हेले 900 पिले पड़ियो 54 5 3 तापर पिले पकेबो केते 9 5 45 45 हेले पिले 8 हेला हैला तापर 8 हेला परे पिले तो 8 को 60 रे गुणिबो तो 8 को 60 रे गुणिबो हे जो पिले केते 800 को 48 480 480 रे पिले 42 की मिसेइबो केते हे जिवो तो 2 की 2 8 4 12 2 रखनला 1 4 1 5 तो 522 की बर्तन हर पिले तो 9 के ले 9 5 45 तो 7 2 हैला 9 8 72 तो पिले 0 हो गला तो एति की रहइबो 165 आ पिले 58 किंतु ए जो हैला एटा जो को फल अंशादी फल ना नहीं आज्ञा सर अंशादी चंद्र। तापर नेक्स्ट काम सर तापर अंशादी चंद्र बाई 30 कर देले बाहर पड़िबो राष्ट्रात्मक चंद्र। राष्ट्रात्मक चंद्र बाहर पड़िबो ठीक अछि पिले देखो 165 58 पिले हैला 165 58 पिले हैला ये हे गला कोन ना अंशादी चंद्र पिले हे गला याको हमें कहबा अंशादी चंद्र किंतु हमको तो राशि बाहर करिया अछि पिले तो से जो 165 नहीं पिले ए 165 खाली 30 रे हर दबो और ये 58 किछ हरिया दरकार नहीं पिले तो 30 रे हरि दियो 30 रे हरि देले हे जिवो पिले 30 5 150 ओधला पिले 15 ओधला केते 15 तले जो 5 पिले हला ये हला राशि अर्थात राशि 5 एरा जो बाहला पिले ये हला अंश जो भाग शेष पिले ये हला अंश तो 5 15 अंश आ जो 58 बळी थिला पिले 58 कला आ तो विकला तो किछि नाही तो विकला पई सुनु तले ये हे गला पिले चंद्र स्पष्ट ये हे गला पिले को स्पष्ट चंद्र स्पष्ट बुझला पिले ना नहीं आज्ञा सर तले 5 15 58 शून्य ये हे गला चंद्र स्पष्ट तो ये तो पिले हमर प्रकृत प्रकार हला पिले एटा चंद्र रो प्रकृत स्पष्ट करिवार तरीका हला पिले या किंतु आमर जो ओडिशार ज्योतिष माने अछंती ओडिशार ज्योतिष माने पिले ए स्पष्ट केही जानंतिनी चंद्र स्पष्ट ए माने एमते करंती नाही तो जेमती रवि स्पष्ट मंगल स्पष्ट करंती तो से माने चंद्र स्पष्ट भी ठीक सेमती ही करंती पिले तले आमान चालो पिले जे ओडिशा ज्योतिष माने अछंती तो सेमानक प्रकार रे मध्य आमान थरे चंद्र स्पष्ट करी करी देखिबा पिले कि आम भितरे तांको भितरे केते फरक आछी पिले तो सेइथु जानि परिबो कि कोडा पिले एक्युरेट रहउची हैला जदि पाखा पाखी आसी होची ताल तो किछि कथा नै पिले उभय प्रकार ही ठीक अछि तो जदि पिले आम ओडिशा ज्योतिष मानक पद्धति रे पिले आमे करबा तले 20 तारिख रो जो चंद्र स्पष्ट अछि केते अछि पिले ना 5 24 0 30 आ 19 तारिख जो दिन पिला हमर जन्म होइतला से दिन अछि पिले 5 12 4 18 तो या प्रथम पिले माइनस कर 30 रु 18 गले पिले 12
ये पिले 0 तो 4 जीवनी आइला पिले 60 60 रु 4 गले पिले 56 एटा पिले 23 23 रु 12 गले पिले 11 ताले जो 11 56 12 रहिला एथरे तुम माने कोन गुणिबो पिले इष्टकाळ गुणिबो इष्टकाळ केते हितला 19 32 इष्टकाळ पिले 19 32 की तुम माने गुणिबो तो चलो गुणिबा पिले तो 32 गुणन 12 384 तापरे 32 गुणन 56 1792 आ 32 के 11 गुणले पिले 3 5 2 ठीक अछि तापरे सेमती 19 गुणन 12 228 तापर 19 गुणन 56 1064 तापर 19 गुणन 11 209 तो या सब मिसेब पिले 384 8 2 10 0 1 9 1 10 2 12 2 1 7 1 8 2 10 0 1 1 1 2 4 2 6 6 5 11 1 1 3 1 4 1 ये पिले हो गला 209 या पिले सर्टकट करके आसो तो 384 पिले 60 हेले 60 16 को 300 तो 6 पड़े आसला आउ बाकी स्किप कर किसी आवश्यक ना तो 2026 तो सेमती 2026 को पिले जदि तुम मैंने 60 हरुच तो हो 33.76 माने 34 पिले हो तो 34 मिसाई दियो 6 4 10 0 1 1 1 2 3 2 5 1450 तापरे 1450 को पिले तुम मैंने 60 हर एटा को हरिया पड़ो पिले 1450 को 60 हर तो 60 दुगुणे 120 5 को 5 4 2 गले 2 ओल्ला पिले 0 60 चौक 240 ओल्ला पिले 10 ताले 24 पिले एठी मिसिबो आउ एठी पिले बळी जिवो 10 और 4 2 6 2 की 2 2 की 2 ताले पिले 226 ये पिले हला 10 तो याकू वर्तमान कोथर हरियो पिले 60 रे हरियो तो 60 रे हर अच्छा सर 209 202 लिख दीजिए हाँ पिले ठीक 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 209 रे 24 मिसले पिले हिजो 24 न 33 तो 233 पिले एटा हिजो 233 ठीक एले भूल होई थांदा पिले 233 हे गला तो 60 रे हर 60 30 पिले बढ़िबो ना 60 30 180 ओलेला पिले 3 13 रु 8 गले पिले 5 53 पुणी 60 रे गुणिबो पिले तो 60 रे गुणिबो पुणी काई एते गुणिबो पिले एतेटा काई जिवो तो 10 तो 60 रु अधा रु कम बहुत अच्छी तो डायरेक्ट 53 काई न लिखिदब तो डायरेक्ट पिला माने 53 बोली मध्य लिखि देई परिबा ताले जो 3 53 बाहला ये बर्तर अंश कला रे पिले बाहरी 3 अंश 53 कला पिले बाहरिला ताले वर्तमान पिले हमर जो पिला जन्म होइतला 5 12 4 18 तो सहीतरे पिले मिसेई दब 3 53 तो मिसाओ पिले ताले 18 53 4 पिले 57 12 3 पिले 15 ये पिले हो गला 5 ताले देखिल पिले पाखापाखि आसला ना नहीं मत कह अरे 5 15 57 18 होता आमर जो ए प्रकार रे बाहला 5 15 58 0 अंश तो समान आसला पिले तापर कला विकल भी तो पूरा पाखापाखि ना नहीं मत कह आज्ञा सर खाली गोटे 42 आज्ञा सर 42 विकलार ही फरक पिले एमती कि कलार भी फरक ना 42 विकलार ही फरक यदि 42 विकला पिले 18 मिसई दब ताले ये भी 58 हो ताले डिफरेंस केवल 42 विकलार तो से आम मैंने जो प्रकार पिले करिपारिया तो ओडिशार जो ज्योतिष मैंने कर मेथड रे से भी ठीक किसी असुविधा ना आमर जो पिले शास्त्रीय मेथड तो सहीटा ठीक ओडिशार जो मेथड से शास्त्रीय मेथड ना पिले तो से हिसाब से करती तो ओडिशा मेथड हिसाब से मैंने कले या ही आंसर पिले बाहर आमर जो भयात भवक ताकू नहीं कले एतिक ही आंसर बाहर ठीक अच्छे तथापि आम मैंने जो पिले पिलार लिखा तो पिलार आम एटा को ही लिखा 5 15 58 0 एटा को ही चंद्र स्पष्ट हिसाब से पिले मेंशन करवा ताले बुझेला ग्रह स्पष्ट संपूर्ण बुझी हो तो पिले किछ असुविधा नहीं आज्ञा सर नहीं सर है तो बस एतिक ही पिले ग्रह स्पष्ट सैला बर्तमान आम मैंने नेक्स्ट क्लास को पिले
ଅୟନାଂଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ସିଲାବସ୍ ପିଲା ଅଛି ହେଲା। ଅୟନାଂଶ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମହାଦଶା ସାଧନ ସେ ସବୁ ଏ ଅଇନାଂଶ ସବୁ କଲା ପରେ ପଡିବା କି ସାର୍? ହଁ ସେଇଟା ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଜାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସାଧନ ହେଲା ପିଲା ମହାଦଶା ସାଧନ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ପଢି ଦେଇଛେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କରିବା ଆଉ ମହାଦଶା ସାଧନ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ମହାଦଶା ସାଧନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ପିଲେ କି ତମେ ଜଣକ ଜାତକ ଦେଖିକିରି କେମିତି ଜାଣିପାରିବ କି ସେ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମହାଦଶାରେ କୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଟା ବି ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନା ପିଲା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଭାବ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରହ ଯାକ ଥାନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହ ଯାକ ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି କି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ଜାତକରେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହ ଚଳନ ହେବନି, ଫିକ୍ସ ସେଇଟା। ଜାତକ ଥରେ ଯାହାର ତିଆରି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ, ଗ୍ରହ ମାନେ କାହିଁ ଚଳନ ହେବେ ତାର ହେଲା। ଗ୍ରହ ମାନେ ଯଦି ଚଳନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଇଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲେ, ମାନେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଫଳ ପିଲେ ଓଲଟା ଓଲଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ପିଲେ, ଯାହାର ଜଣଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତା ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ତାର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ ପିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜାତକରୁ ହିଁ ତ ତାର ସବୁ କିଛି ବାହାରିବ ନା ପିଲେ, ପିଲା କେବେ ବାହା ହବ, ପିଲାର ନା ନାଇଁ ମାନେ ପୁରାପୁରି ତାର ଜନ୍ମରୁ ନେଇକରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ଜାତକରୁ ହିଁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହ ଚଳନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ଓଲଟି ହେଇଯିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜାତକ ପିଲେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ଜନ୍ମ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହୁଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲେ ଚଳିତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚଳିତ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗତି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବ ପିଲେ ମଣିଷ ଉପରେ ବହୁତ କମ ପଡେ, ମଣିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ପିଲେ ତା ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ଯୋଉଟା କଦାପି ପିଲେ ଫିକ୍ସ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜାତକ ପିଲେ ଯଦି ତମମାନେ ବହୁତ ସାରା ତାହେଲେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ମନେକର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଗ୍ରହଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନିଚର ଅଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବଦଳିବନି ସେମିତି ଥିବ ହୁଁ ନା ତାର କିଛି ଅଲଗା? ସବୁବେଳେ ସେମିତି ନିଚ ହିଁ ରହିବ, ସିଏ ବଦଳିବନି କେବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନିଚ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲ ଟି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେମିତି ପିଲେ ମଣିଷର ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବ କି ମତେ କୁହ? ନାଇଁ ସାର୍। ମଣିଷର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ତ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଜାତକ ମଧ୍ୟ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ଯଦି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇପାରୁଛି ତ ଯାହା ଜନ୍ମ ଜାତକ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ତ ଜନ୍ମ ଜାତକ ପିଲେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଗ୍ରହ ନିଚ ଅଛି ତ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଚ ହେଇକି ରହିବ, ସେ ଗ୍ରହ କେବେ ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପିଲେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିକି ସେ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାରକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ପିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତ ବର୍ଷାକୁ ତ ଆମେ ରୋକି ପାରିବାନି ନା ପିଲେ, ବର୍ଷା ତ ଯେମିତି ହବା କଥା ହିଁ ହବ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାରୁ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛତାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଗ୍ରହ ଯଦି ଥରେ ଜାତକରେ ନିଚ ଅଛି ତ ସବୁବେଳେ ନିଚ ହିଁ ହେଇକି ରହିବ, ସିଏ କେବେ ଉଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଜନ୍ମ ଜାତକ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଦାପି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ଜନ୍ମ ଜାତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ମଣିଷର ଆୟୁଷ, ମଣିଷର ଇଏ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପିଲା ଆହୁରି ଡିପ୍ଲେ ପଢିବ ନା, ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁରା ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କାଢିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବ ପିଲେ, ଏତିକି ବର୍ଷ, ଏତିକି ମାସ, ଏତିକି ଦିନ, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ କାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି ପିଲେ, ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିବ ପିଲେ ହେଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ, ଏତିକି ମାସ, ଏତିକି ଦିନ, ଏତିକି ଦିନରେ ମରିବ, ଆଉ ପୁଣି ସକାଳେ କି ରାତିରେ କି ଖରାବେଳେ ସିଏ ବି ବାହାରି ପଡିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପିଲେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋର ବି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସରିଗଲା ପରେ ଯଦି ମୋର ପିଜି ସରିଲା ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ତ ମୁଁ ବି ଯୋଉ ପିଏଚଡି କରିବି ତ ସେ ଆୟୁଷ ଉପରେ ହିଁ କରିବି ପିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିଛି ମୁଁ ପିଲେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆୟୁଷ ମୁଁ ବାହାର କରିସାରିଛି ଅଲରେଡି, ଆଉ ପୁରା ଆକୁରେଟ ବି ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଯଦି ପିଏଚଡି ର ବିଷୟ ପିଲେ ହୁଏ ତ ଆୟୁଷ ଉପରେ ହିଁ ବିଷୟ ପିଲା ହବ ହେଲା। ଚାଲ, ତ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ପଢିବାର ଅଛି ପିଲେ, ପଢିଲେ ହିଁ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲେ ବାହାରି ପାରିବ। ହଁ ହଉ, ତାମାନେ ପୁଣି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତ ଇଏ କରିବା ହେଲା, ଅୟନାଂଶ ତାପରେ ପଲ୍ଲଭା ଚରଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆନୟନ କରିକିରି ତ ଲଗ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ପିଲେ କରିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତିନି ପିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଦି ପ୍ରକାରରେ ଶିଖେଇବି, ଓଡିଶା ପ୍ରକାରରେ ବି ଶିଖେଇବି, ଏ ପ୍ରକାରରେ ବି ଶିଖେଇବି, ଦି ପ୍ରକାରରେ ପିଲେ ଶିଖେଇବି ହେଲା।
आम प्रकार भी शिखेबी आउ ओडिशा लोक माने केमती करंती से प्रकार मते शिखेबी बोली लग्न केमती बाहरिबो हैला हो पिले ठीक अछि हम पुणी नेक्स्ट क्लास रे पिले पढ़िबा।